रखिच तेणु असुर मान को किसी भाग देल नहीं। जलंधर जी कि सागर नंदन ये सब होती सी जेहेतु सागर नंदन सी तेणु विचारिले जलंधर सागर नंदन ताहा अर्जिला सीना अटई से मान जेहेतु सागर नंदन सी तांकर ये गुड़िक होती धन जे तमें आनीच ताले ये होती सिंधु राजा निकटे चल बेग करी सिंधु राजा पाखे जा पहुँची जाकि समस्त प्रकार जहाँ सब आनीच ताकू सब जाकि फेरई दियो। एहा सुनी सुरपति रागरे जलिले किंकर गण को चाही एही आज्ञा देले। सुरपति इंद्र एतक जिते शुणिले सी तांकर मन मन राग है कारण ये तांकर विरुद्ध कथा ये तेणु घसमर जिते जा कथाटी कहला इंद्र होती से रागिले एवं मूर्खपण बही केन्हे कहूछि बड़ाई केश बाल धरी ताकू दियो घौड़ाई। इंद्र सेठी कहले जे होचंती अरे याकू गोटे काम कर ये आसिक कु माने भारी दाम्भिक कहूँ या कहते तार चुटी की धरिकी नहीं बाहर घौड़े दियो। जिते इंद्रंकर आज्ञा होगला से होचंती किंकर माने तार उठिले उठिक जहाँकि सांगे सांगे तार चुटी को धरी नगर उपांतर नहीं छाड़देले आउ सीठी पाखे भी रखिले नाही। नगर उपांतर जिते छाड़देले पराभव पाइक घसमर पलैला देखला बड़ सुविधा कथा ये कौन बाडिया पिटा कर मत छाड़देला। तेणु शेष पर्यायर पुणी जाकि पहुँचला कौटी पराभव पाइन घस्मर पलाइला सिंधु सुतंकु जाइन संवाद कहिला। जिते ये पराभव होती बाड़िया पिटा करके राज्य स्वतंत्र से बाहर को नगर बाहर को बाहर करदे से जाकि सिंधु सूता जलंधर को कहला। जलंधर जिते कथा शुणिला से होती सी कंपमान है जे भली भाव होती इंद्र व्यवहार कर छाड़ी घसमर को। तेणु यही अवस्था होती शुक्र मुनि की जाकि डाकिले। तेणु इंद्र राजा अविलंबे सईन सामंत सज कर इंद्र राजा तुले जाई करिबा समर। कारण जलंधर तो मानिबा वाला नुह तापर एतक जिते घसमर जाई कहला तापर होचंती सैन्य सामंत सहित ये बर्तमान शुक्र मंत्री की कहला जे आमे होचंती जाई ता सहित युद्ध करवा। शुणी शुक्र मंत्री सैन्य गण कुओ नाई सज हुओ स्वर्गपुर जीवा युद्ध पाई। शुक्र मंत्री मध्य चार समस्त को कहले अरे समस्ते हूँ ठीक ठाक हो जाओ स्वर्गपुर को जीवा जाकि होचंती युद्ध करवा। आउ सईन सामंत घेनी होइला बाहार किले किला राव जेदी अंति घोर तर। सैन्य सामंत को धरिकी होचंती मध्य से जिते बाहर कर आसिले तेणु घड़घड़ी चढ़चड़ी जमी मारे सेमती होचंती समस्ते सेठू अस्त्र शस्त्र धरिकी बाहरले। अस्त्र शस्त्र धरिकी जाई पहुँची गले कौटी ना अमर मंडल रे जाई पहुँचिले एवं अमर मंडले जाई धसाई पशिले देवता मानंक तुले घोर रण कले। असुर मान जिते समस्ते चलिले देवता मान सहित चलला बिंदा बिंदी पिटा पिटी मरा मरी सब कहते चलला। रथ गज पदातिक अति अप्रमित हस्ती सहित रे अश्व
ମାନେ ଯୁଥ ଯୁଥ। ତେଣୁ ରଥ ଗଜ ହସ୍ତି ଖଣ୍ଡା ଖରପର ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ସବୁ ମୋଦଗର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେତେ ସବୁ ହେଉଛନ୍ତି ନେଇଗଲେ। ସେଠି ବିଶେଷ ଭାବରେ ପ୍ରଚଣ୍ଡ ଯୁଦ୍ଧ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଗଲା। କ'ଣ ହେଇଛି ସେଠି ନା କୁଢ଼ କୁଢ଼ ହୋଇ ମଡ଼ା ଭୂମିରେ ପଡ଼ିଲା, ପାଦ ପବହଳେ ରକ୍ତ ନଦୀ ବହିଗଲା। ଯେତେବେଳେ ଯୁଦ୍ଧ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଗଲା ସେତେବେଳେ କୁଢ଼ କୁଢ଼ ହୋଇକରି ମଧ୍ୟ ସବୁ ସାମନ୍ତ ମଲେ। ତା ଶସ୍ତ୍ରାଘାତ ହେଲା ଏବଂ ଶସ୍ତ୍ରାଘାତରେ ହେଉଛନ୍ତି ସକାଳୁ ସଞ୍ଜ ଯାଏ ହେଉଛନ୍ତି ମହାସମର ଚାଲିଲା। ମହାସମର ଯେତେବେଳେ ଚାଲିଲା ସେତେବେଳେ କ'ଣ କରିଛନ୍ତି, ଯାହାକି ଯୁଦ୍ଧ ଭୂମେ ଶୁକ୍ର ମନ୍ତ୍ରୀ ହେଲେ ପରବେଶ, ଆଉ ମୃତ ଅସୁରମାନଙ୍କୁ କଲେ ଜୀବନ୍ୟାସ। କାରଣ ଯେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ଅସୁର ଗୁଡ଼ାକ ସବୁ ମଲେ ତାଙ୍କୁ ଶୁକ୍ର ହେଉଛନ୍ତି ମୃତ ସଞ୍ଜୀବନୀ ଜାଣିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ମୃତ ସଞ୍ଜୀବନୀ ମନ୍ତ୍ରରେ ତାଙ୍କୁ ହେଉଛନ୍ତି ପୁନର୍ବାର ପୁଣି ତାଙ୍କୁ ଜିଆଇଲେ ଏବଂ ଜଳନ୍ଧର ପାଖରେ ନେଇକି ତାଙ୍କୁ ପୁଣି ପହଞ୍ଚାଉଥାନ୍ତି। ତେଣୁ ଅସୁରଙ୍କ ଶରାଘାତେ କେତେ ଦେବଗଣ, ସମ୍ଭାଳି ନ ପାରି ସର୍ବେ ଲଭିଲେ ମରଣ। ଅସୁରଙ୍କର ଶସ୍ତ୍ରାଘାତରେ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ହେଉଛନ୍ତି ଦେବତାମାନେ ବି ହେଉଛନ୍ତି ଆଉ ସମ୍ଭାଳି ପାରିଲେନି। ତେଣୁ ବିଶଲ୍ୟ କରଣୀ ମନ୍ତ୍ର ପୁଷ୍ପର ସମାନ, ବୃହସ୍ପତି ଦେବଗଣେ କରାଇଲେ ପାନ। କାରଣ ୟାଙ୍କ ପଟରେ ଶୁକ୍ର ସେପଟେ ବୃହସ୍ପତି, ବୃହସ୍ପତି ମଧ୍ୟ ସେଭଳି ଭାବରେ ବିଶଲ୍ୟ କରଣୀ ଆଣିକିରି ଦେଇ ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଦେବତାମାନେ ଯେଉଁମାନେ ମଲେ ତାଙ୍କୁ ପୁଣି ସେ ଜିଆଇଲେ। ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଜଳନ୍ଧର ପଚାରିଲା, କହିଲା ଯେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ବର୍ତ୍ତମାନ ହେଉଛନ୍ତି ଶୁକ୍ରଙ୍କୁ ପଚାରିଲା। ଜଳନ୍ଧର କହିଲା ମୁଁ ତ ଗୁଡ଼ାଏ ମାରିଲାଣି, ଆଚ୍ଛା ଯେତେ ମାରୁଛି ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପୁଣି ହେଉଛନ୍ତି ଜୀବନ ପାଇକିରି ଆସୁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ କ'ଣ କରିବା? ଏହା କେବଳ ଭବିଷ୍ୟ କହଥିଲେ ଜାଣି, ଶୁଣି ଶୁକ୍ର ମନ୍ତ୍ରୀ କହନ୍ତି ବଖାଣି। ଏ କଥା ଶୁଣିକିରି ଶୁକ୍ର କହୁଛନ୍ତି ଯେ କଥାଟା କ'ଣ କି, ଦେବତାମାନଙ୍କର ତ ହେଉଛନ୍ତି ଗୁରୁ ବୃହସ୍ପତି, ଆଉ ସିଏ ହେଉଛନ୍ତି ସବୁ ପ୍ରକାର ଜାଣନ୍ତି। କାରଣ ଦେବତାଙ୍କର ହେଉଛନ୍ତି ସେ ବିଶଲ୍ୟକରଣୀ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ମୃତ ସଞ୍ଜୀବନୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସିଏ ମଧ୍ୟ ଜାଣନ୍ତି। ତେଣୁ ଦେବଙ୍କର ହିତ ପାଇଁ ସେ ଦ୍ରୋଣାଦି ପର୍ବତକୁ ଯାଇ ଔଷଧପତ୍ର ସବୁ ଆଣି ତାଙ୍କୁ ହେଉଛନ୍ତି ରସମାନ ଦେଇ ସମସ୍ତ ଦେବତାଙ୍କୁ ପୁଣି ହେଉଛନ୍ତି ସେ ବଞ୍ଚେଇ ଦେଉଛନ୍ତି। ଏଇ କଥା କହିଲେ। ତେଣୁ ଆଗରୁ ଏହି କଥା ସକଳ ଅଛି ଜାଣି, ସେହି ଔଷଧିର ନାମ ବିଶଲ୍ୟକରଣୀ।